बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कोर्स विद इकरा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा अनवान है कुरैश का तिजार तेज़ काफ़िला। हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये नमाज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में दो अंसारियों के पास से गुजरे। वो नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त रुकू में थे। उन्हें देखकर इबाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने अभी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। कुबा वालों को यह खबर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। वो लोग उस वक्त दूसरी रकत में थे कि मनादी ने ऐलान किया, लोगों खबरदार हो जाओ, किबले का रुख काबे की तरफ तब्दील हो गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग किबले की तरफ घूम गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह बना। इसी साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका फ़ितर का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिद नबी में मंबर नस्ब किया गया। जब तक मंबर नहीं बना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस तने की बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वो तना रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने उस आवाज़ को सुना। आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई। वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई ऊँटनी अपने बच्चे के गुम होने पर रोती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरकर उसके पास पहुँचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उसमें से एक बच्चे के सिसकने की आवाज़ें आने लगीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर उसका रोना बंद हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। गुज़िश्ता सफ़हात में आप पढ़ चुके हैं कि कुरैश के एक तिजारती काफ़िले पर हमले की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम पर पहुंचे तो काफ़िला उस मकाम से गुजर कर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो काफ़िला शाम से वापस आ रहा है और इस सामान्य तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफ़िला आ रहा है, इसमें उनका माल और दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फ़ायदा दे। उधर उस काफ़िले के सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये कुरैश के भी सरदार थे। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफ़िला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांचे उनके जासूस ने बताया कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारती काफ़िले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खौफज़दा हो गए। उन्होंने फ़ौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे ये हिदायत दी, तुम अपने ऊँट के कान काट दो, कजा वो उलट दो, अपनी कमीज़ का अगला और पिछला दामन फाड़ दो, इसी हालत में मक्का में दाखिल होना। उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफ़िले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुश्रिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेज़ी से रवाना हुआ। अब अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहाँ आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थी या नहीं। रिवायत में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायत कहती हैं ईमान ले आई थी, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था। ये डर गईं। उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊँट पर सवार चला आ रहा है, यहाँ तक कि वो अब तक के पास आकर रुका। अब तक मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ फासले पर है। वहाँ खड़े होकर उसने पूरी आवाज़ से पुकार पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं।
پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبے کی چھت پر نظر آیا۔ وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکھڑایا۔ پتھر وہاں سے لڑکتا ہوا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم عاتکہ تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملا۔ یہ ان کا دوست تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ ولید نے جا کر یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح یہ خواب آگے ہی آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر طرف عام ہو گیا۔ مکہ میں اس خواب پر زور و شور سے تبصرہ ہونے لگا۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکے کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمرو نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیوں، کیا یہ بات تم برداشت کر لوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی۔ وہ عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، لیکن اس نے اپنی جگہ عاص بن حشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے تیار کیا، یعنی وہ اس کی طرف سے چلا جائے۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینے سے باہر بئر عتبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور عرافہ بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔